एकादश स्कंद त्रयोदशोध्याय श्री भगवान उवाच कृष्ण कहती तोष चित्ते शुण उद्धव कहु तोते जे धर्म सांख्य कर्म जोगे मुहि कहिबी ब्रह्म भागे वेद पठन तप जाग पुण्य समूह वैराग्य ए आदि नाना पुण्यमान विपुल घर जलदान विविध व्रत महादाने निरते भ्रमे अनुमाने धन भितरे यज्ञ करे तीर्थ गमन निरंतरे नाना उपाय पथ एरी मते न पारे वश करी हे जीव साधु संग विनु लभि न पारे मोर तनु सर्वकुसंग दोष हरे जे नित्य साधु संग करे जे बा पतित पामर सत्संगे तरे भव घोर दैत्य दानव खग मृग साधु संगते मुख्य जग सिद्ध चारण विद्याधर यक्ष गंधर्व जे किन्नर स्त्री शूद्र पतित चांडाळे तरिले साधु संग मेले उद्धव कौत ग्रते सत्संगे तरी गले जेते यज्ञ कामिनी ब्रज नारी ए साधु संगे गले तरी स्वभावे नारी जन्मवंती वेद पुराण न पढ़ती महत न करती सेवा से न पूजती अन्य देवा केवल साधु संग फले मते पाइले अंतकाले ए जार पुरुष भावे मते नित्य भाविले हृदगते एणु तरिले ब्रज नारी आनंदे कहिले मुरारी कीट पतंग खग मृग साधु संग में मुख्य जोग भक्ति जोग साधु मेले मते पाइले अंतकाले जोगींद्र गणे मुनि गणे ध्याने चिंतती मो चरणे न पाई सांख्य जोगे फुटी विविध व्रत दान कोटि हे आदि तत्व वैराग्ये सन्यास भावे सर्वत्यागे उपाय करी नाना मते से मते लभिबे केमते एणु साधुंक संग करी माया तरिले ब्रज नारी अक्रूर जेते बेले मते मथुरा घेनी गला रते राम संगते मते देखी सकल संशय उपेखी मोर विजोगे ब्रज नारी शोक सागरे ज्ञान हारी मोर चरणे अनुरागे चित्त बुड़ाई प्रेम भागे धरी न पारी हृदय मन शून्य देखिले त्रिभुवन रास उत्सव मोर संगे जेते रजनी वन भागे बंचिले गोपर तरुणी तिलार्ध प्राय ताहा मणि एक रजनी मो विजोगे मणिले कोटि कल्प जुगे मो बिनु न जानती आन मो पादे तनु प्राण मन निवेदी आत्मा पासरिले रात्र दिवस न जानिले कि नाम जपि केउ स्थान देखती त्रिभुवन शून्यम गिरि गहन घोर बने समाधि बसी मुनि जने देह विषय पासरती निर्मल ज्ञाने देई मती जेने लभंती मो सेवा तही कि उपलक्ष्य देवा देख ए जेते नद नदी प्रवाहे मिलती जलदी लवण जले से मिशंती सोनाम गुण पासरती गोपकामिनी एहि मते मन जीवन देई मते देह संसार पासरिले घोर मरणु निस्तरिले ए जार पुरुष भावे मोहे मते न जानती निश्चय परम ब्रह्म मो स्वभावे अंते पशिले मोह ठावे एणु ए साधुंक संगम तार स्थावर जंगम केवल बुझिए उद्धव मोर चरणे कर भाव विधि निषेध आदि कर्म छाड़ी सकल लोक धर्म प्रवृत्ति निवृत्ति एवेनी दृष्टि श्रवण अनुमानी सकल छाड़ी ज्ञान बले भज तुम पाद कमले मुहि से महामहेश्वर सकल आत्मार गोचर तु एक भावे जेबे भाबु ए घोर संसार तरिबु चरण पश मोर पादे न डर विषया विषादे जे मोर चरण चिंतई संसारे तार भय नाई एमते गोविंदर वाणी उद्धव भय कला शुणी कृष्ण चरण तले पड़ी बोलइबेनी कर जोड़ी उद्धव वाचम नाथ तोहर वचन शुणी संशय मोर मन तु एबे कथा अनुसारे बोइलु कर्म तेजिबारे पुणी बोइलु भज मते एणु मु भ्रांति कली चिते कि कर्म करी भवु पार क एक मलार वर एबेटी मो संशय खेद ज्ञान खड़गे नाथ छेद उद्धव वाक्य जदुपति कहती जीव आत्मा गति श्री भगवान वाचम ए शुण हे भक्त निपुण ए जीव स्वभावे निर्गुण ईश्वर निरंजन एई माया शयले देह बही एणु अविद्यावध तार एगेनी कर्मे अधिकार विधि निषेध एणु करी सुकर्म कुकर्म विचारी
ଏଣୁ କେବଳ ମୋକ୍ଷ ଲାଭେ କର୍ମ କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ। ହେମନ୍ତ ସାଧି ଶୁଭ କର୍ମ ଲଭେ ଭକତି ତୁଟେ ଭ୍ରମ। ଭକତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ଇ ସର୍ବ କର୍ମ ତେବେ। ଏଭାବେ ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ କର୍ମ ଲକ୍ଷିତ ଶୁଭାଶୁଭ। ଜୀବର ନୁହଁ ବନ୍ଧନ କହିଲେ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମୋ ବିଚାର ଜୀବ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର। ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ମହେଶ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିର୍ମଳ ନିରାଧାର। ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଏ ଆଦି ଦେହ ପ୍ରକାଶେ ଚକ୍ରବେଦୀ। ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାଶେ ଅଳପ। କହିଁ ଅଧିକ ମଣିପୁରେ ପ୍ରକାଶ ଅନାହତ ଦ୍ୱାରେ। ମୃଣାଳ ସୂତ୍ର ମାର୍ଗେ ଜ୍ୟୋତି ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସେ ଯାହା ଚିନ୍ତି। ଚକ୍ର ପବନ ମହାବଳୀ ମନ ପବନ ସଙ୍ଗେ ତୋଳି। ବିଗତ ଚକ୍ର ରନ୍ଧ୍ରେ ଦେଶେ ଆସନ ଦୃଢ଼ ବଧ ପାଶେ। ପ୍ରାଣକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରେ ଥୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନେ ମନ ଦେଇ। ଦେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସାକ୍ଷାତେ ଆତ୍ମାର ରୂପ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ। ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ ଥାଏ ଶୂନ୍ୟେ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱଭାବେ ଅନୁମାନେ। ଲୌହ ପାଷାଣ ଘର୍ଷଣ ସଂଯୋଗେ ଉଠେ ଅଗ୍ନିକଣ। ଯତ୍ନେ ସମିଧ ଦେଲେ ତହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶିଖା ପ୍ରକାଶଇ। ପୁଣି ପାଇଲେ ଘୃତଧାର ଜଳଇ ଅତି ବଳିୟାର। ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମବାଣୀ ବେଦ ବଚନ ଏହା ଜାଣି। ଏ ଷଡ଼ ଚକ୍ର ଭେଦି ସ୍ଫୁରେ ଶବଦ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରକାରେ। ଏ ଅନାହତ ପୁରେ ସ୍ଥିତି ଜୀବ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱଗତି। ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ଶ୍ରୀପତି ଜାଣ ତୁ ଏହି ରୂପେ ଚିନ୍ତି। ଯେ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ହରି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଧରି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ରୂପେ ତାର ଅନାଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଭାବ ବଳେ ଅଶେଷ ରୂପ ଏ ଶୟଳେ। ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜ ଶକ୍ତି ମାୟା ସଂଯୋଗେ ନାନା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଯେବେ ରଜ ଗୁଣେ ମିଶେ ତା ତହୁଁ ସଂସାର ପ୍ରକାଶେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଶି ତମ ସଂଯୋଗେ ତାହା ନାଶି। ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଲୀଳା କରି ଖେଳଇ ଜଗତ ଆବରି। ସେ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତା ତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଆନ। ସୂତ୍ରେ ପାଷାଣ ଗୁନ୍ଥି ଯେନେ ସୂତ୍ରେ ବସନ ଅନୁମାନେ। ଏ ରୂପେ ଜଗତ ଗ୍ରନ୍ଥନ ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟେ ଭଗବାନ। ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସଂସାର ରୂପେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷେ। କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ ରସ ସ୍ୱରୂପେ ମହାତେଜ। ଧରଇ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ପତ୍ର ବିଭାଗେ ଅପବର୍ଗ ମାତ୍ର। ପୁଣ୍ୟପାତକ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍କୁରି ଉଠେ ତେଜେ। ଅନନ୍ତ ବାସନା ତା ମୂଳେ ଯେ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚଳେ। କାଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ ତିନି ଗୁଣେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମାୟା ବଣେ। ଏ ପଞ୍ଚଡାଳ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପଞ୍ଚରସ ଯୁତେ। ଶାଖା ସମୂହେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ଏ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ମାୟା ବଣେ। ଉପରେ ବେନି ପକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତି ରକ୍ଷା ଭୋଗ ଅର୍ଥେ। ବୃକ୍ଷର ମଧେ ତିନି ଧାତୁ ବସନ୍ତି ବେନି ଫଳ ହେତୁ। କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ ବେନି ଫଳେ ପକ୍ଷୀଏ ଭୁଞ୍ଜଇ ତା ବଳେ। ଏ ଲତା ପୀଡ଼ନ୍ତେ ତନୁ କ୍ଷୀଣ କଳ୍ପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତା ଜୀବନ। ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶେ ତାବତ ସେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକାଶେ। ଏକଇ ପକ୍ଷୀ ତାର ଫଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମହାବଳ। ସେ ଫଳ ଖାଇ ମତ ବଳେ ନିରତେ ପଶେ ନାନା ଘରେ। ଯେ ଆର ପକ୍ଷୀ ଥାଇ ଓକେ ସକଳ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦେଖେ। ଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ କିରାତ ଜାଲେ ସେ ପଡ଼ଇ। ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାନା ରୂପେ ଭ୍ରମଇ ମାୟା ମୋହ କଳ୍ପେ। ସେ ଯେବେ ଜାଣେ ବେଦ ସାର ସଂସାରେ ଭ୍ରମ କାହିଁ ତାର। ଏହା ତୁ ବୁଝ ଏ ଉଦ୍ଧବ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ପାଦେ ସେବ। ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଛେଦ ତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟେ ସିନା। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ ସାବଧାନେ ଗୁରୁ ବଚନ ଅନୁମାନେ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ। ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାମ୍ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।